तस्बीह गिड़गिड़ा के पढ़ ले, सारा साल हिफाजत, बरकत, राहत, आफियत, गैबी निज़ाम, मुरादें पूरी, बरकतें, रहमत। सूरतुन नास और आऊज़ु बिरब्बिन नास, सूरतुन नास जो है ये बंदिश का इलाज है। जो शख्स अपनी कारोबारी मरकज, दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री, जमीन, वहां सूरतुन नास सिर्फ 11 बार पढ़े, सही, अवल आखिर दुरूद पाक 3 बार और हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और 11 बार पढ़ के फूंक मारे, बंदिश टूटती है। एक अमल बताता हूं सूरतुन नास का। हफ्ते और मंगल के दिन, हफ्ते और सातों को बड़ा ताल्लुक है। सही, फजर की वक्त नमाज एक सात तो है, वो गुजर जाती है, फिर फजर होती है पर कजा होती है। मगरिब एक घड़ी सात तो है, ये मगरिब का वक्त है। क्या ख्याल है? जोहर का वक्त एक सात तो है कि ये जोहर का, सहरी एक सात तो है जी, इफ्तारी एक घड़ी सात तो है कि ये सात आप इफ्तारी की है, ये सहरी की, आप खाना बंद कर दो। सही। मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, और हफ्ते के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद जी, सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह या कादिर हो या नाफे हो। अच्छा, ये वो वजीफा है, मैं इसको अमूमी भी बताता हूं, लेकिन अब आपने यहां कहा है कि बंदिश तोड़ने के लिए। जी, हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ जोहर के नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ या कादिर हो या नाफे हो। एक तस्बीह पढ़े, पर पढ़े ऐसे अल्लाह बंदा हो, गिड़गिड़ा के, अल्लाह हो और बंदा हो, बहुत ताकतवर चीज है। यहां हर अमल, जितने अमल मैं बता रहा हूं, दावा नहीं करूंगा, हर अमल के मुस्तनद सबूत हैं मुस्तनद किताबों से। जी जी। एक बंदा कहता है कि मैंने ये पढ़ा नहीं जी, तो वो कहते हैं ये कहां से आए हैं, तो वो अपनी नावाकफियत को वाकफियत में ले आए। जी जी जी, उसकी नावाकफियत है। जी, हमारे लिए एतराज करने वाला भी काबिल एहतराम। जी, जी। तो ये हमारे बड़ी बड़ी मुस्तनद अमलियात, मुस्तनद किताबों से ये अमल साबित हैं और इनकी किताबों में सबूत मौजूद हैं और मखलूक खुदा को नफा मिल रहा है। जो चाहता है कि मेरी नस्लें खुशहाल हो जाएं और मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए, खुशहाल भी कैसी हो, खुशहाल भी ऐसी हो कि किसी की ना जेब पे नजर पड़े, न किसी की इमदाद हो, न किसी की मदद हो, न किसी का हाथ ऊपर का हो और मेरा नीचे का हो, बिल्कुल ऐसा ना हो। सूरत अल मोमिनून की आखिरी 4 आयत है। मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई बंदा इसको यकीन से पढ़ ले, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। हाँ, यकीन से, यकीन से। जो शख्स इसको यकीन से पढ़ ले, बस यकीन कामिल। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह वुसअत के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे कैसे खोलता है। और ये आयत वो वाहिद आयत है जिन आयात के साथ, जिन वज़ाइफ के साथ, जिन दुआओं के साथ अल्लाह ने नस्लों को पालने के वादे किए हैं, ये आयत भी उन्हीं आयात में से है, उन्हीं दुआओं में से है, उन्हीं तस्बीहात में से है, उन्हीं अज़कार में से है। ये आयत, ये वो अमल है, ये वो अमल है जो ये अमल करेगा, रब सब कुछ के बावजूद भी जो रहमतें हैं इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगी। आफात, बलियात, अजाब, मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां उसे ऐसे हटेंगी और हत्ता के बलाएं, आफतें अगर उसका मुस्तहिक भी होगा। ये वो आयतें हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसके अपनी रहमत भेज के इन आयतों का फैज और फजल और करम और बरकत भेज के अल्लाह उससे वो अजाब बला टाल के इसकी तरफ और इसकी नस्लों की तरफ रहमतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं, बरकतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं। इसकी नस्लों में राहतें, रहमतें, आफियतें आती रहती हैं जो बंदा भी ये आयत मुबारक पढ़ता है, जो बंदा भी इस आयत का विर्द करता है। ये इन अल्लाह वालों के अमल हैं जिनके अंदर बरकतें हैं और जिनके अंदर खैरें हैं। और फिर फरमाया, अली करमल्लाहु वजहू का फरमान है, जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए वो मौत या फिर तरह तरह की बलाओं और बीमारियों और मुसीबतों में मुब्तला रहता है।
कितने बंदे ऐसे हैं जिनके अकीके नहीं थे, मेरी दरखास्त करने पे उन्होंने 40 साल, किसी ने 60 साल और किसी ने उससे भी ज्यादा अकीके किए, बच्चे का अकीका। यह हज़रात फरमाते हैं अगर नहीं करोगे तो तरह तरह की बीमारियां और मुश्किलात और मसाइल और परेशानियां जो हैं उसको हमेशा लगी रहेंगी जो अकीका नहीं करेगा। ये जिंदगी के सबक हैं जो ये हजरात हमें दे रहे हैं। अगला मोती सुने, फरमाते हैं 4 चीजें शैतानी वसवसों से हैं। 4 चीजों का ताल्लुक शैतानी वसवसों से है। एक, मिट्टी खाना। तो कौन कहते हैं? हजरत इमाम मूसा काज़िम सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन का फरमान अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। 4 चीजें, इसका ताल्लुक शैतानी वसवसों से है और वो बंदे के ऊपर शैतान और जिन्नात और चीजें गालिब आ जाती हैं। एक, मिट्टी खाने वाला। दूसरा, खाली बैठे हुए मिट्टी या तिनके तोड़ने वाला। बंदा खाली बैठा ना, तिनके तोड़ रहा है या हाथ को मसरूफ रखा है, पेन बंद कर रहा है खोल रहा है, फिर मोबाइल का ढकना बंद कर रहा है खोल रहा है, हाथ मसरूफ रखा हुआ, किसी छेड़छाड़ कर रहा है खाली बैठा हुआ। अल्लाह वालों ने हमें जिंदगी का सबक दिया है। मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है यार, अब तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। वह कि 4 चीजों से शैतानी वसाविस पैदा होते हैं और फिर शैतान इसके अंदर घर कर जाता है और जिन्नाती शैतानी तूफान, बंदिशें, परेशानियां, नाकामियां, ये किसने बयान किया? हजरत इमाम मूसा काज़िम ने। मैं सबसे पहले मिट्टी खाना, दूसरा खाली बैठे हुए मिट्टी या तिनके तोड़ते जाना, तीसरा नाखून को दांतों से काटना, हर वक्त मुंह में नाखून और दांत काटना, और चौथा दाढ़ी चबाना, अपनी दाढ़ी को दांतों के नीचे चबाना या अपनी दाढ़ी के बाल को दांतों के अंदर ले जाना। फरमाया ये वो चीज है, ये वो चीज है, ये वो चीज है कि जिसकी वजह से शैतानी वसाविस इसके अंदर घर कर जाते हैं और ये शैतान का साथी बन जाता है। दरूद पाक पढ़ें। फरमाया जो दाढ़ी को कंगा करता है उसको रोजी फराग होती है, बुखार जाता रहता है, जिस्म में ताकत है। और इमाम जाफर सादिक का फरमान है सर में कंगा करने से 20 किस्म की बीमारियां दूर होती हैं। और एक और फरमान है कि रोजी बढ़ती है, बाल खूबसूरत होते हैं, हाजत रवाई होती है, कमर मजबूत होती है, बलगम खत्म होता है। एक और रिवायत है दाढ़ी अगर है तो उसमें कंगा करने से औलाद की ज्यादती होती है, अल्लाह औलाद देता है। और एक और रिवायत है कि फरमाए जो शख्स, इमाम जाफर सादिक का फरमान अर्ज कर रहा हूं, जो शख्स गिनकर 70 मरतबा अपनी दाढ़ी में कंगा करे 40 दिन तक, शैतान उसके पास फिर नहीं आता। 40 दिन तक रोजाना 70 मरतबा। अब 70 से मुराद या 70 ले लें या फिर 70 से मुराद बेशुमार ले लें। अरब में 70 से मुराद बेशुमार है। ये अल्लाह वालों के मोती हैं, मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये अल्लाह वालों के मोती हैं। अब सुने, अगर जिब्रील के हाथ सिदरतुल मुंतहा का एक पत्ता भेजा, उससे सर धोया, मलाल खत्म हो गया। अमीर मोमिनीन से मनकूल है कि जब अल्लाह ने, हज़रत अली करमल्लाहु वजह से मनकूल है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम का इजहार हुआ तो अल्लाह ने बेरी का पत्ता भेजा, उन्होंने बेरी के पत्ते से सर धोया, उनकी तबीयत ठीक हो गई। फरमाया एक और फरमान है अपने सर को बेरी के पत्ते से धो, क्योंकि कोई मुकर्रब फरिश्ता, कोई औलिल आज़म पैगंबर ऐसा नहीं जिसने खूबी और सफाई के साथ बेरी के पत्तों का तस्करा न किया हो और उनसे न सर धोया हो। अल्लाह पाक उससे 70 दिन के लिए वसवसा शैतानी दूर करते हैं, और जिससे 70 दिन के लिए वसवसा शैतानी दूर हुआ वो अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला नहीं होगा, बहिश्त में जाएगा। बेरी के पत्ते से एक और रिवायत है इमाम मूसा काज़िम की, बेरी के पत्ते से सर धोने से रोजी बढ़ जाती है। साहिब नजर कहते हैं जिनको अल्लाह ने नजर दी है, पर मैं बेरी चूंकि जन्नत का दरख्त है, फर्क यह है कि सिर्फ जन्नत में कांटे नहीं होंगे, यहां कांटे हैं, जन्नत में कांटे नहीं होंगे, यहां कांटे हैं। बेरी के पत्ते दरख्त से जो बंदा सर धोता है, जिस्म धोता है
اور میں نے آپ کو بیری کے پتوں کے عمل بتایا ہوا ہے کہ جو شخص بیری کے 40 پتے لے لے، یہ آل رسول کا علاج اور آل رسول کی نسبتوں سے یہ عمل بتا رہا ہوں. جو بندہ بیری کے 40 پتے لے، ہر پتے پر 7 بار پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، جو شخص پڑھے اور پھر اس پتے کو ابال کے اس کا پانی سے غسل کرے، ایک بار چند بار، اس کے جسم سے لا علاج بیماریاں، جادو، بندشیں، رکاوٹیں، مشکلات، مسائل یہ سب ختم ہو جائیں گی. جو بیری کے پتوں سے نہائے، بیری کے پتے جو اس سے غسل کرے، اس کو ابال کے، آپ سارے گھر کے لیے ایک ہی بیری کے پتے بنا سکتے ہیں. سارے گھر کے لیے ایک ہی پتے، 40 پتے لیں، ہر پتے پر 7 بار کلمہ پڑھیں اور ہر پتے پر 7 بار کلمہ پڑھ کے اس کو ابال لیں، اس سے غسل کریں. ایک پتیلے میں بنا لیں، ایک بندہ اس میں سے ایک لوٹا ایک مگ لے لے اور بالٹی میں ڈال کے غسل کر لے اور پانی اس میں ڈال کے. اس کے فضائل آپ نے سنے، کتنے کمال فضائل ہیں. اور میں کہ جو بیری کے پتوں سے دھو، کیونکہ کوئی مقرر فرشتے بھی اور اولی العزم پیغمبر ایسا نہیں جس نے بیری کے پتوں کا تذکرہ نہ کیا ہو. اور فرمایا جو بیری کے پتوں سے سر دھوئے گا، یعنی سر پہ ڈالے گا، سر دھونے سے مراد پانی سر پہ ہی ڈالا جاتا ہے نا نہانے کے لیے، سر دھونے سے مراد میں 70 دن کے لیے وسوسہ شیطان دور ہوگا. اور وسوسہ شیطان سے مراد پتہ کیا ہے؟ شیطان جہاں بھی آئے گا نا، وہاں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یوسوس فی صدور الناس، وہاں خناس کا ذکر آئے گا. روایات میں جہاں بھی شیطان کا ذکر آئے گا وہاں شیطان سے مراد خناس ہیں. اور خناس سے مراد وہ جنات اور شیاطین ہیں جن کے ذریعے جادو اثر کرتا ہے. دیکھو لفظ جادو پہ غور کرو، میں لفظ جادو بول رہا ہوں. جی میں نے جا کو علیحدہ کرو، دو کو علیحدہ کرو، اب بنے گا جا دو. جادو آئی سمجھ؟ لفظ نہیں آئی. اب جادو کے نا جی ملف جا، اس کو علیحدہ کریں، یہ بن جائے گا جا بنے گا. آگے دال واو دو ہے، اصل میں جادو 2 لفظوں سے جمع ہوا ہے. جادو جو ہوا ہے جو 2 لفظوں سے جمع ہوا ہے. ایک لفظ ہے جا، ایک ہے دو. جب کالا جادوگر کالے جادو کے اوپر پورا عمل کر کے، کالے جادو پہ پورا عمل کر کے اور اس کو بھیجتا ہے اپنے نشانے کی طرف. شاہ عبد القدوس ایک بہت درویش تھے، بڑی صدیوں پہلے بزرگ گزرے ہیں. وہ بیٹھے تھے تو اوپر ایک چمکدار چیز چلتی جا رہی تھی. تو فرمایا دیکھو یہ کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا یہ ایک جادو کی ہانڈی ہے جو اڑ رہی ہے. اور جادوگر نے کہا جا اس کو دو. کیا دو؟ غم دو، دکھ دو، بے اولادی دو، مشکلات دو، پریشانیاں دو، ناکامیاں دو، حالات، بندشیں اور رزق کی تنگیاں، اولاد، مسائل، یہ دو. تو فرمایا کسی جادوگر نے یہ کسی کے لیے بھیجا ہے. تو کہنے لگے میں حضرت اتر سکتا ہے؟ ابھی اتارتا ہوں. حکم دیا، وہ چیز روشنی تھی، اوپر جا رہی تھی. واپس آئی، دیکھا تو ایک دہکتا ہوا ایک ہانڈی کا انگارہ تھا. انگارہ دہکتا ہوا. وہ اترا، آپ نے اس سے پوچھا کس کے پاس بھیج رہے ہو؟ کس کے پاس بھیج رہے ہو؟ اس سے پوچھا کس کے پاس بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے فلاں بندے کے پاس، وہ فلاں جگہ رہتا ہے، اس کے پاس بھیجا گیا ہے. تو فرمایا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر عذاب بھیجا جائے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر تم کیوں جا رہے؟ کہا میں بے بس ہوں. وہ شیاطین جنات کہنے لگے جن کے ذریعے جادو بھیجا جاتا ہے، سنو غور سے اللہ والو، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیری کے پتوں کی کیا تاثیر ہے. اور حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت علی اور امام جعفر صادق کے فرمان میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بیری کے پتوں کے بارے میں. اصل چیز ہے ماننا، اصل چیز ہے ماننا. اب دیکھیں خواتین گلیوں میں بیٹھی ہیں، اگر یہ خواتین کے دل میں اللہ ڈال دیتا کہ ہائے یہ گلیوں میں بیٹھی ہیں اور ہم کوئی بات نہیں، ساتھ لگ کے بیٹھ جائیں گی، ان کو منت کر کے اپنے پاس لے آئیں. اچھا ان میں اکثر وہ ہیں جو لاہور میں واپس جانے والی ہیں،
یہ مہمان خواتین کس کی ہیں؟ آل رسول آل بطول کی. یہ کن ہستیوں کی مہمان ہیں؟ اور یہ گلیوں میں بیٹھی رہیں، گلیاں بھری ہوئی ہیں لیکن بلڈنگز بھی بھری ہوئی ہیں، لیکن خواتین، میں ایک بات بتاؤں، مرد مرد کو جگہ دے دے گا اور عورت کو جگہ نہیں دے گا. لیکن میں نے الحمدللہ تسبیح خانے میں اس کے الٹا دیکھا. جس کا اللہ نے دل لگا دیا تسبیح خانے میں اور جس کو تسبیح خانے کا فیض دے دیا، میں نے دیکھا ہے کہ خواتین گلی میں جا کے منت کر کے لے آتی ہیں کہ آپ آ جائیں. اچھا، میرا ایک اصول ہے سفر میں، لفٹ میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو کہتا ہوں آ جاؤ جگہ ہے، کیونکہ لفٹ کا اصول ہے یا نہیں چلے گی یا چیخو پکار کرے گی، ٹوں 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 کرے گی کہ بندہ زیادہ ہے. اور ہماری ترتیب زندگی میں ایسی ہی ہو. کچھ لوگ ہیں زندگی میں، ہر لوگ میں ہوتے ہیں کہ لفٹ کا انتظار کرتے ہیں، جب خود لفٹ مل جاتی ہے کہتے ہیں راستہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے. ٹرین میں خود چڑھ جاتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، کہتے ہیں اگلی بوگی میں جاؤ، اگلی بوگی میں جاؤ. اب تو میں عرض کروں گا کہ سیدہ فاطمہ کی ماننے والی ہیں، یہ آل رسول آل بطول کی ماننے والی ہیں، اور ان کے سروں میں سیدہ کی ردا اور چادر ہے اور زہرا کا دوپٹہ ہے ان کے سروں پہ، اور ان کی برکتیں ہیں. جاؤ ساری خواتین